Contingent number 4, Panay sa Nakahiusang Tabong Kaldon. Kita kakuyan mo daw, lang kita kuyan mo daw. Aman. Tuh, gomay kayo. Gikan sa matahong pagmamalapiyon na sulit ang alam ng kalay. Ha? Diin ang panagiusan gikan sa kuta, kundi sa kinabuhi. Anihay usa ka bata naghiusa, nagtinabangan, ug nagpakabanaanan sa usa ka luyuan. Banay sa nagkaisang kabukagan. Mga mag-uuma, nangyayara ang mga kabatanunan o mga katatilaran. Nagkahiusan sa sayaw, sa kasing-kasing o sa pagtuto. Sadyaw! Kuyan mo, gomay kayo. Sayaw ang puno sa istorya. Kalimukan ang puno sa kinabuhi. Ang mga pitik nga halad sa atong mahal nga patron, Senior San Jose. Siya nga nagapanalipod sa tanang mamumuo. Siya nga nagadasig sa paningkampi ug sakripisyo sa matag adlaw. Andam na ba mo? Aniana ang banay sa naghiusang tabukal, magsayaw ban sa gugma, magsaulog ban sa garbo, ug magpakita sa gahom sa kultura. Usa ka banay, usa ka tingo, usa ka sayaw para sa kultura, para sa komunidad, para kang San Jose, banay sa nakahiusang kabukaluhe. Choreographer, Padredejos Rainbow Alliance, Tabukal Chapter. Head of Delegation, Honorable Jorina L. Tupio and Honorable Philton Joseph P. Homicidio. Special thanks to Porok and Porok Presidents, Porok Lanzones, Ana Marie Baldado, Porok Caiguito, Vincent Benel Lastimoso, Porok Colomboy, Teresita Jorgio, Porok Kalubihan, Roy Demicidio, Porok Paho, Juliet Eleccion, Porok Sambag, Jessa Lastimoso, and their festival queen, Kate Nicole Toledo. Once again, ladies and gentlemen, contingent number 4, Banay sa Nakahiusang Tabong Kaldon. Happy Fiesta! Magtitigos sa lundang, ang kapistahan, masaya ka, mga kabukanon, nakahiusang, kasaya sa Jose, mga muta. Magtitigos sa lundang, ang kapistahan, masaya ka, mga kabukanon, nakahiusang, kasaya sa Jose, mga muta. Fiesta! Pamila ko lala. Uy, mga apo, nakapamista na po mong balik nganhi. Istoryain na po ni balik kabahin sa Iwanon. Ali Raul, maminaw ta sa istorya ni Lola. Aha, ganahan mo nagbalo sa studio kabayan sa Madre Dios? Kanian to ang barangay Madre Dios, gitawag kini Diwanon. Ang ngalan ng Diwanon nagtumong sa usa ka freshwater spring nga duol sa baybayon. Kasagaran sa Cebu, ang imong mga spring makita ilawon sa tubig tuol sa baybayon ug nagpakita isip usa ka bugnaw nga agos ilawon sa nawong sa dagat. Ug sa laing bahin ang Madre Dios usab ug ilang nga abunda usab sa pagpanagat, pag-uma ug pagpamanday. Mao kini ang pangdabuhian sa mga taga-Giwanon. Ug usab adunay mga tradisyon ang mga katigulangan nga mao ang pagdulot, pakhat o bandiha. Ug tungod niini
namugna ang sadyaw, pagsadya o pagsayaw sa mga tradisyon o pagpasalamat sa mga grasyang nadaw. Unsa di ng pagdulot, pagkat o bandihan lola, Ang praktis nga dulo nagsugod pa sa panahon sa wala pa ang Kristyanismo. Diin ang mga tao naghalad sa mga espiritu sa kinaiyahan o sa kalag sa mga nangamatay. Ug ang pagkat usa-usab ka ritual nga sa panahon sa wala pa ang Kristyanismo nga mituo sa mga espiritu nga nagpakita sa resulta sa mga paghitabo, pinaagi sa pamatasan sa mga hayop sa ritual. Ang tumong sa ritual, mao ang paghangyo sa mga espiritu sa kinaiyahan, alang sa abunda nga ani sa dagat. Ug ang bandiha usab, mao ang paghatag o material nga tabang ngadto sa lain nga tawo uban sa paglaom nga ang tabang mabayran sa panahon nga ang naghatag nga usab ang nanginahanglan. Kanindot kaya sa mga tradisyon sa mga tagagiwa ng kanyato, lola, no? Manindot yun mga ako, maong ayaw ninyo kalimti o baluna kini hangtod sa inyong mga henerasyon. Isa pa, tanan, magkuyog ta mananaw o sadyaw festival kaya aron makita ninyo ang ubang tradisyon. Biyaan mong lola. Sila sa mga lumat o iwanon sa tuburan mga katauhan na buong tataw sa uhaw daw sa sa inahan sa Diyos. Diha na himugso ang katuta nga madrigehos. Takos nga magsadya o manayaw kita maghiusa sadyaw. Ang panginabuhian, kaibigan kung saglitan na hindi ikalimutan, katuhang magtinabangon sa isipan. Pagmaya, pag-ibay, higit na kahiusahan nilho. Tapos na magsadya o manayaw kita maghiusa sadyaw. Elvis contingent number 4, Panay sa Nagayusang Tabukanon.
Mandareos Rainbow Alliance Double Cross Chapter.